Bom, boa noite a todas e a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ok. Bom, eu sou Isabela Marcati, eu sou editora adjunta da Boitempo Editorial. Eu que editei o livro do Christian Laval e também do Christian Dunker. E, bom, eu estou aqui, vou explicar por que vocês acham que não estavam me esperando aqui. É o seguinte, a Sílvia, que deveria participar do debate, não pôde vir, avisou há alguns dias, porque teve problemas pessoais. E o Renato Rovai, que deveria mediar esse debate, também não pôde vir, porque está com uma suspeita de H1N1. Enfim, só mais um dos fantasmas que nos assombram nestes tempos. Pelo menos esse não manda discurso por WhatsApp. Bom, então, esperando que o Renato não esteja com H1N1 e lamentando a ausência dos dois, eu devo dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui essa noite, embora eu não goste muito de falar em público, mas pelo lançamento da Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, que a Boitempo está lançando hoje. Esse é o evento que marca esse lançamento. É um livro da coleção Estado de Sítio, coordenada pelo Paulo Arantes, né? E a minha alegria de estar entre estes dois autores que eu editei, que eu tanto admiro, enfim, se espelha no prazer de editar esse tipo de livro. Mas antes de apresentá-los formalmente, eu queria aproveitar, visto que os editores em geral ficam nos bastidores onde deveriam ficar, mas visto que eu estou aqui, eu vou aproveitar para agradecer as pessoas que trabalharam nessa edição. Então, a Mariana Echalar, que traduziu o livro, o Frederico Ventura, que preparou o texto, estabeleceu o texto, a Thaís Rincos, que fez a revisão do texto, e o Newton Ota, que está aqui, que é o grande responsável pelo Christian estar aqui com a gente essa noite, e que foi muito generoso. Ele já conhecia a obra e ele foi generoso no sentido de ajudar a gente com a tradução, né? Os termos, enfim, onde a gente colocava gestão, ou gerenciamento, coisas desse tipo, enfim, ele ajudou muito a gente nisso, e ele é o autor do texto da Orelha, e, como eu disse para ele, é um grande convite à leitura. Bom, eu também quero agradecer o Instituto Francês, que, inclusive, nos proporcionou a presença da Mariana Comparato, que vai fazer a tradução consecutiva, e também da revista Fórum, que ajudou a promover e a divulgar esse evento. Bom, o debate vai ser o seguinte. Depois que terminar a minha apresentação, eu vou passar a palavra ao professor Christian Laval, que vai falar por 20 minutos com tradução consecutiva, então ele vai fazer umas pausas para que a Mariana possa traduzir. Depois dos 20 minutos, então isso vai dar mais ou menos 40 minutos, né? Aí, depois disso, o Christian Dunker vai fazer umas considerações, umas perguntas. A palavra volta para o professor Laval para responder ao Christian, se for o caso, e depois a gente abre para o público fazer perguntas. Então, se vocês quiserem mandar por escrito, talvez seja melhor, porque esse evento tem que se encerrar entre 9h30 e 9h40, para que depois, quem quiser o autógrafo do professor Laval tenha tempo de pegar, porque o Centro Maria Antônia fecha às 10h em ponto. Ok? Bom, então eu vou apresentá-los formalmente, né? O Christian Laval é professor de Sociologia da Universidade Paris-Ouest Nanterre La Défense. É autor de L'Homme économique et serre sous les racines du néolibéralisme, lançado pela Gallimard em 2007, e também de um volume de História da Sociologia, L'Ambition sociologique, lançado pela Gallimard em 2012. Com o Pierre Dardot, que é coautor da Nova Razão do Mundo, mas que não pôde estar aqui, o Pierre Dardot vai apresentar o livro na Universidade Federal da Bahia, enquanto o professor Laval vai apresentar aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, na UFRJ. Bom, com o Pierre Dardot, ele é coautor da Nova Razão do Mundo, né, e de
Marx, Prénom Car, lançado pela Gallimard em 2012, e Comment Essai sur la Révolution au XXIe siècle, lançado pela Découvert em 2014. Essa era terrível. 21e siècle. Bom. Merci. Bom, atualmente eles estão escrevendo sobre a radicalização do neoliberalismo após a crise de 2008. Os dois coordenam um grupo de estudos e pesquisa chamado Question Marx, na universidade onde eles atuam. O Christian Dunker é professor titular em psicanálise e psicopatologia do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. A sua tese de livre docência, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, que foi publicada pela Anna Bloom em 2011 e traduzida para o inglês pela Karnak Books, ganhou em 2012 o prêmio Jabuti de melhor livro em psicologia e psicanálise. E, junto com Vladimir Safatli e o Nelson da Silva Júnior, ele coordena o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Bom, ele é autor de alguns livros: O Cálculo Neurótico do Gozo, A Psicose na Criança, Lacan e a Clínica da Interpretação, e desse livro aqui, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros, lançado pela Boitempo no ano passado. Parece que foi ontem, né? Enfim, que também é da coleção Estado de Sítio. Então, o livro do Christian Laval marca o novo layout da capa da Estado de Sítio. Vocês podem ver a diferença aqui, né? Bom, eu acho que dizer simplesmente que o Christian Laval é sociólogo e que o Christian Dunker é psicanalista, enfim, é o lugar do qual eles falam, mas não dá conta da importância do pensamento deles. Eu acho que eu estou realmente entre dois pensadores assim, expoentes. São pensadores de ponta sobre a sociedade contemporânea. A impressão que eu tenho lendo o livro de cada um deles é que parece que eles ficaram muito tempo tecendo esse pensamento interdisciplinar e que, de repente, eles chegaram numa interpretação densa, mas, ao mesmo tempo, muito clara da sociedade contemporânea. Então, acho que por eles terem, por tanto tempo, gestado essa tessitura interdisciplinar, multidisciplinar, é que eles conseguiram escrever essas obras tão fundamentais para que a gente entenda a sociedade que a gente vive hoje em dia. E os livros são de uma densidade incrível, mas são de uma clareza admirável. Quer dizer, a densidade no sentido de cada vez que a gente lê, a gente encontra outros significados, a gente encontra outras relações que eles estão propondo, e isso é realmente... Enfim, é um privilégio poder ler essas duas obras. Eu vou apresentar o livro um pouco do Christian Laval. Toda vez eu tenho que pensar em Christian, enfim, Laval e Dunker. Os Christians. Bom, A Nova Razão do Mundo foi escrito em 2008, em plena crise financeira, né? E foi lançado na França em 2009. Depois teve uma edição na Inglaterra em 2014, uma edição um pouco reduzida. A nossa edição brasileira foi traduzida a partir do francês, como eu disse, pela Mariana Echalar, que fez um trabalho excelente, mas a gente seguiu a edição inglesa, que é reduzida, ou seja, toda a primeira parte do livro, que é a história do liberalismo, não tem na edição brasileira. A gente começa direto com o neoliberalismo, né? Bom, depois de lançar na Inglaterra, o livro de ser lançado na Inglaterra, foi lançado na Espanha, na Turquia, na Itália, na Hungria, na Coreia, e no ano que vem vai ser lançado na Alemanha e na Grécia. Ou seja, eu acho que todo mundo percebe o quanto é importante a gente pensar sobre a questão do neoliberalismo. Por que eles... qual foi a razão que os motivou a escrever esse livro, né, que estava sendo escrito justamente no meio dessa crise financeira? A ideia era... desfazer uma série de mal-entendidos sobre o neoliberalismo, porque eles dizem, a gente precisa entender quando foi que ele nasceu, e de fato no livro ele dá praticamente uma data de nascimento para o neoliberalismo, 1938. A gente precisa compreender, então, como ele nasceu, o que ele tem de peculiar, o que é esse do neoliberalismo, né? O que ele tem de peculiar, o que ele é, tudo isso para que a gente possa, de fato, combater. Ele diz, falta um pouco
a esquerda, essa compreensão do que é o neoliberalismo. Então, eles se aprofundam nisso. E aí, basicamente, a tese do livro não é um spoiler, vocês vão poder ler o livro assim, vai ser maravilhoso do mesmo jeito. O neoliberalismo não é uma ideologia, nem é uma economia política, mas é uma racionalidade. Isso é assustador, que atravessa, de fato, toda a sociedade e, portanto, estrutura a forma como os governantes atuam e também como os governados se colocam na sociedade. Então, uma coisa que toma a própria subjetividade contemporânea, né? Essa é a tese do livro. Desculpa a síntese grosseira, mas enfim, é um pouco isso. Agora eu vou pedir licença para vocês, antes de passar a palavra a ele, para ler um trechinho do prefácio à edição brasileira, que essa foi outra alegria para a gente da Boitempo, que ele a gente propôs e ele rapidamente topou escrever um prefácio para a nossa edição. E quando veio esse prefácio, até falei para o Newton, era emocionante, porque parecia de fato que ele estava falando do que a gente está passando no Brasil neste momento. Por isso, acho assim, um livro imperdível, a gente precisa ler. É isso, também uma outra coisa que eu disse para o Newton, precisa sair só da academia esse livro, ele precisa chegar nos movimentos sociais, ele precisa ser discutido, porque eu acho que é uma ferramenta importante para a gente refletir e para a gente se contrapor à crise que a gente está atravessando. Então, vou ler um trechinho desse prefácio e depois eu passo a palavra ao professor Laval. Bom, a ação coletiva se tornou mais difícil, porque os indivíduos são submetidos a um regime de concorrência em todos os níveis. As formas de gestão na empresa, o desemprego e a precariedade, a dívida e a avaliação são poderosas alavancas de concorrência interindividual e definem novos modos de subjetivação. A polarização entre os que desistem e os que são bem-sucedidos mina a solidariedade e a cidadania. Abstenção eleitoral, dessindicalização, racismo, tudo parece conduzir à destruição das condições do coletivo e, por consequência, ao enfraquecimento da capacidade de agir contra o neoliberalismo. O sofrimento causado por essa subjetivação neoliberal, a mutilação que ela opera na vida comum, no trabalho e fora dele, são tais que não podemos excluir a possibilidade de uma revolta antineoliberal de grande amplitude em muitos países. Mas não devemos ignorar as mutações subjetivas provocadas pelo neoliberalismo que operam no sentido do egoísmo social, da negação da solidariedade e da redistribuição e que podem desembocar em movimentos reacionários ou até mesmo neofascistas. As condições de um confronto de grande amplitude entre lógicas contrárias e forças adversas em escala mundial estão se avolumando. A esquerda somente poderá tirar partido disso se souber remediar a pane de imaginação que vem sofrendo. Acho isso maravilhoso, né? Bom, agora eu vou passar a palavra finalmente ao autor. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup Isabella de cette très généreuse présentation. Merci à vous toutes et tous d'être présents. Je remercie très particulièrement toute l'équipe de Boitempo, en particulier Ivana. Je sais que la traduction de ce livre a été un peu difficile pour diverses raisons. Mon voyage, mon séjour ici n'ont pu avoir lieu que grâce à des volontés, à des intentions et à des actes extrêmement généreux. Et je suis très touché d'être ici ce soir avec vous. Obrigada, Isabela, pela generosa apresentação. Agradeço a todos da equipe da Boitempo. Eu sei que foi muito difícil, a tradução foi muito difícil e tivemos alguns percalços no caminho e que só consegui vir aqui ao Brasil graças a realmente a boa vontade de todo mundo e o esforço coletivo que vocês fizeram para isso. Obrigada. Je n'oublie pas dans mes remerciements la traductrice qui va avoir la très grande difficulté de traduire mes propos. Je remercie également Christian Dunker qui va faire le commentaire et la discussion de mes propos. Le thème de mon petit exposé
Ça s'intitule « La fin de la démocratie libérale, néolibéralisme et post-démocratie ». Agradeço à tradutora e ao Christian Dunker também pelas intervenções que vão fazer. O tema da minha fala intitula-se O fim da democracia liberal, neoliberalismo e pós-democracia. J'avais prévu une conférence d'au moins 1h30 ou 2 heures. Je vais résumer. Je vais aller à l'essentiel, qui comportera un certain nombre de points que nous pourrons discuter ensemble après. Eu havia previsto uma conferência de 1h30, mas eu sei que agora eu vou ter que encurtar, então eu vou passar diretamente para alguns pontos importantes e a gente vai poder discutir depois. Alors je vais à l'essentiel en disant ceci. Le néolibéralisme, tel que Pierre Dardot et moi-même l'avons analysé dans La Nouvelle Raison du Monde, entend détruire, il n'y a pas d'autre mot, l'imaginaire démocratique, et il nous fait entrer dans un univers nouveau, dans un système politique nouveau, que l'on peut appeler, avec le sociologue anglais Colin Crouch, la post-démocratie. O neoliberalismo ele ameaça a destruição do imaginário democrático e no meu livro, juntamente com o Pierre Dardot, a gente fala sobre isso, que é a questão de destruir o imaginário democrático, que nos faz entrar num sistema político novo, que é o da pós-democracia, ou como ele escreve, a democracia, a-democracia. En fait, dans l'ouvrage La Nouvelle Raison du Monde, que j'espère vous apprécierez, nous utilisons une expression qui est un peu moins radicale, qui est celle de dédémocratisation. C'est-à-dire qu'en fait, nous analysions, quand nous avons écrit le livre, en 2008-2009, nous analysions le processus comme un processus donc de sortie progressive de la démocratie. Aujourd'hui, en 2016, nous pensons qu'il faut aller plus loin et parler d'un régime ou d'un système d'après la démocratie. Na obra A Nova Razão do Mundo, a gente usa uma expressão um pouco menos radical, que é a da desdemocratização, que é retomada por Andy Brown, que é uma saída progressiva da democracia. Alors en fait, nous vivons une période paradoxale à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, on pourrait dire d'un côté qu'il y a de plus en plus de pays formellement démocratiques, de plus en plus de pays où il y a rituellement des élections qui sont plus ou moins libres. Et en même temps, dans le même temps, nous vivons une sorte de méfiance, de défiance généralisée entre les gouvernés et les gouvernants. En fait, même dans les pays de vieille démocratie, il y a aujourd'hui une immense distance entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Nós estamos vivendo uma época paradoxal, né? A gente poderia defender de um lado, há muitos países que vivem uma democracia formal, né? Que são formalmente democráticos, mas isso não é de fato, né? O momento atual há uma enorme desconfiança entre os dirigentes e os dirigidos, que se manifesta por sintomas múltiplos de recusa de participação eleitoral e até os países que têm os países que têm a democracia já há muito antigamente, já há muito tempo posta, se vê agora num esvaziamento do conteúdo. En fait, ce que nous essayons de montrer dans notre ouvrage, ce que nous essayons de montrer dans notre ouvrage, c'est que si la démocratie libérale était loin d'être parfaite, y compris dans ces pays de vieille démocratie,
en réalité, il y avait un écart, un jeu possible entre l'expression de volonté populaire, si je puis dire, et la logique économique de l'accumulation du capital. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est la réduction, l'élimination, la liquidation de ce jeu possible qui permettait, par exemple, toute une série de réformes sociales qui venaient, en quelque sorte, limiter les effets négatifs du capitalisme. Il y avait un jeu possible entre démocratie et capitalisme, et ce jeu n'est plus possible. O que a gente tentou trazer nesse livro é que se a democracia liberal estava longe de ser perfeita, ainda havia um jogo possível entre o capitalismo e o liberalismo. Alors en fait, il faut évidemment partir de la définition que nous donnons du néolibéralisme et qu'Isabella a très bien résumé tout à l'heure, en disant que pour nous, le néolibéralisme ne se réduit pas à une politique économique conjoncturelle. Il ne s'identifie pas non plus à une doctrine qu'on pourrait repérer, identifier dans l'histoire des idées. Le libéralisme n'est pas non plus un retour à un libéralisme très ancien, celui du XVIIIe siècle. Comme Isabella l'a bien dit, il s'agit de penser le nouveau, ce qu'il y a de néo dans le néolibéralisme. Donc de penser le néolibéralisme comme une rationalité politique, même une rationalité globale, qui vient transformer toute notre vie, nos formes d'existence, qui vient transformer l'État, qui vient transformer les institutions, qui vient transformer les relations sociales, qui vient transformer les subjectivités. C'est pas facile pour traduire tout ça. Temos que partir da definição de neoliberalismo. Ele não se reduz a uma política econômica e cultural. Também não é uma volta ao passado, né? Tem que se pensar no neoliberalismo. Então, o que é o neoliberalismo? Seria uma racionalidade de políticas global que transforma o Estado, as relações culturais, interpessoais. En fait, on peut définir le néolibéralisme plutôt comme un système de normes, une logique normative universelle qui s'appuierait sur deux éléments importants. Le premier élément, c'est la norme transversale, diffuse, de la concurrence, en tant que cette concurrence serait la façon normale de se situer, de se rapporter les uns aux autres. Donc concurrence universelle d'un côté, et de l'autre côté, et c'est un corrélat, c'est une sorte de lien nécessaire, d'un autre côté, ça serait l'imposition du modèle de l'entreprise. Norme de la concurrence, modèle de l'entreprise, qui serait évidemment mise en place, installée par des politiques délibérées de création de ces situations. En gros, on pourrait dire avec les sociologues qu'il s'agirait de créer des situations de marché ou des situations de mise en concurrence dans lesquelles les individus auraient à s'adapter. Então, o neoliberalismo seria um sistema de normas, né? Uma lógica normativa universal, que se divide em dois. De um lado, a norma transversal difusa da concorrência universal, e, de outro lado, a imposição do modelo de empresa no neoliberalismo. Então, seria a instauração de políticas deliberadas de criação de situações de mercado e modelos de concorrência. En somme, pour le dire autrement, ce système normatif, cette logique normative, n'est rien d'autre que la raison du capital, la rationalité du capital, étendue à l'ensemble des sphères sociales. Un petit peu comme si la norme capitaliste pouvait s'abstraire, se détacher de son lieu d'origine, qui est évidemment la production des marchandises. Ça, nous le savons bien depuis l'économie politique
du XVIIIe siècle et depuis Marx, comme si la raison du capital pouvait donc se détacher du lieu économique pour s'étendre à l'ensemble de la société par le vecteur des politiques d'État qui cherchent à modifier la société dans le sens de cette logique normative. De outra forma, esse neoliberalismo seria a racionalidade do capital estendida às outras esferas sociais, ou seja, ele se destacaria da produção econômica, da produção de bens pelo vetor de políticas estaduais e se estenderia a todas as outras esferas da sociedade, buscando mudar a sociedade no sentido dessa lógica normativa. Deux conséquences ou deux remarques que l'on peut faire à ce propos. Première remarque, sur le terrain de la sociologie, si vous voulez, on se rend compte que le sociologue allemand Max Weber allait finalement un peu plus loin que Marx lorsqu'il avait parlé d'un esprit du capitalisme qui pouvait justement se détacher de l'accumulation du capital pour former un cosmos social dans lequel les individus auraient à vivre. Il avait donc saisi de façon assez remarquable que le capitalisme pouvait se transformer en une norme de vie, en une norme d'existence, une norme de pensée qui pourrait aller jusqu'à modifier la façon de vivre. Dans le langage sociologique de son temps, on parlait d'habitus. Le capitalisme pouvait devenir un habitus qui concernerait toutes sortes d'activités, toutes sortes de relations que nous avons les uns avec les autres, l'amitié, l'amour, la famille, etc. Et donc, il y a là quelque chose qui retrouve, avec le néolibéralisme, une actualité assez intense. Excuse-moi. Então, nisso a gente vê duas consequências. A primeira é em sociologia. Ele diz que Max Weber ele foi mais longe, né, do que o Marx, quando ele fala na antecipação, que ele antecipou, né, algumas grandes evoluções históricas. Então, ele fala do espírito do capitalismo, que seria capaz de sair do corpo da economia, que é o que ele falou agora há pouco, para se impor em todos os ambientes e compor, assim, um cosmos social, né, no qual vivem os indivíduos. Então, aí que ele estava falando, né, que ele poderia se transformar numa norma de vida, uma norma de existência, uma norma de pensar, regulando todas as relações, amor, amizade, etc. Un autre fait historique fondamental que l'on repère avec le néolibéralisme, c'est que, en réalité, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, ce néolibéralisme n'est pas seulement, ou n'aime pas d'abord l'expansion du marché au détriment, aux dépens de l'État. Ce n'est pas simplement un retrait de l'État qui laisserait le marché se répandre dans la société. En réalité, les choses sont plus compliquées, en même temps plus intenses et à certains égards plus tragiques. C'est l'État lui-même qui se transforme sous l'effet de politiques qui visent précisément à faire de cet État un État entreprise, un État managérial, comme disent les Américains, un corporate state. O neoliberalismo não é só a expansão do mercado em detrimento do Estado, ou seja, uma redução do Estado, o Estado sairia de cena para o liberalismo agir. Não, é mais complicado, é mais trágico. É o próprio Estado que se transforma por meio das normas em um neoliberalismo. Et d'une certaine façon, cet État ne peut plus du tout être pensé
finalement comme le bras public, si je puis dire, d'une volonté populaire. L'État, en fait, n'est plus alors que le médiateur des contraintes du capitalisme, mais aussi cet État qui s'est transformé en intériorisant les normes néolibérales. De sorte qu'on ne peut plus mettre face à face le marché, qui serait plus ou moins bon ou plus ou moins mauvais, et l'État qui défendrait une volonté populaire, puisque cet État, en réalité, est celui-là même qui est en train de désactiver les ressorts de la démocratie, qui est en train de tuer, finalement, la citoyenneté dans ses définitions diverses qu'elle avait acquises au XVIIIe, au XIXe siècle et au XXe siècle. Faut dire désactivation de la démocratie du fait d'un État qui est devenu l'État entrepreneurial, en fait. Voilà. Managérial, enfin, je ne sais pas comment on peut dire le terme managérial. Ele usa termo que é muito usado nos Estados Unidos, né? Que ele fala no corporate state, né? Que ele traduz por Estado gerenciador, Estado administrador, que então o Estado ele agiria como uma empresa, né? Ele não tem mais, ele deixa de levar em consideração os anseios da população, das pessoas que escolheram, as pessoas que estão ali, né? Num Estado democrático, e ele age como se fosse uma empresa. Ele desativa, ele mata a cidadania. Un des symptômes, si je puis dire, je parle devant un psychanalyste, un des symptômes de cette situation nouvelle, c'est précisément que l'État managérial donc, est fondé sur un principe de légitimation qui n'est absolument plus la légitimation populaire, la légitimation par le peuple, mais une légitimation par l'entreprise. Au fondement de l'État entrepreneurial, de l'État transformé en entreprise, il y a toujours l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un État au service de l'entreprise et qui le dit sans cesse, qui ne cesse de le répéter. Un État qui fait de la compétitivité un principe de droit public ou un principe constitutionnel ou quasi constitutionnel. Et ceci, on le voit partout dans le monde entier. Dos sintomas dessa nova situação é que o Estado gerenciador, o administrador, se funda num princípio que não é pelo povo que ele conseguiu esse princípio, mas pela empresa. Ou seja, temos um Estado a serviço da empresa, que faz da compétitivité un principe constitutionnel. Alors, je voudrais, pour être rapide et nous contenter de donner les grands points de la première partie de la conférence. Cette première partie est intitulée « De quelques aspects de la post-démocratie néolibérale ». Je vais donc énoncer des points qui me paraissent cruciaux pour caractériser la période que nous vivons. Eu tive que resumir pouco a palestra, então eu vou me ater à primeira parte. Nessa primeira parte, eu vou enunciar pontos que me parecem cruciais para definir esse neoliberalismo. A primeira parte se intitula Sobre alguns aspectos da pós-démocratie néolibérale. Alors, d'abord, je crois qu'il est important tout de suite d'identifier un trait historique, une marque historique qui demeure encore aujourd'hui, qui est comme une couche sédimentaire profonde des politiques néolibérales. Je crois qu'il faut rappeler la nature profondément antidémocratique du projet néolibéral initial tel qu'il se formule dans les années 1930. O primeiro ponto que é importante identificar é um traço histórico, que é um
um sedimento, né, para esse liberalismo. Então, e esse traço é a natureza profundamente antidemocrática de quando foi instaurado, já nos anos 30, o neoliberalismo. Les premiers néolibéraux, donc ceux qui vont composer le premier corpus doctrinal, sont des gens qui se méfient, qui ont peur de la démocratie, ou qui ont peur de ce qu'on appelait à l'époque les masses. Ortega y Gasset, par exemple, justement, était un penseur conservateur qui a beaucoup inspiré les néolibéraux de l'époque et qui voyait justement dans les masses une menace pour les libertés, pour la créativité, l'invention artistique, etc. Os primeiros neoliberais são pessoas que têm medo das massas, né? Eles não sabem como elas podem se dirigir. Então ele cita o pensador conservador, por exemplo, Ortega y Gasset, que considera que as massas são uma ameaça, porque elas oferecem a oportunidade ao povo de interferir na ordem natural e cultural das coisas. Voilà, la démocratie des masses sont une menace parce que elles risquent de perturber l'ordre naturel des choses, et en particulier de perturber le fonctionnement du marché. Pour Hayek, Frédéric Hayek, donc l'un des grands néolibéraux, qui sera fondateur de la Société du Mont Pèlerin, etc., et qui jouera un rôle extrêmement important dans la diffusion du néolibéralisme, pour Hayek, l'ordre spontané du marché est le fruit d'une lente évolution historique, une lente sélection des normes et des mœurs, et une évolution qui risque à tout moment d'être arrêtée ou de régresser si les masses, par la voie de l'élection, décident de prendre des mesures, par exemple, de justice sociale. Então, é isso, né? O Ortega y Gasset tinha medo da interferência das massas na ordem natural e cultural das coisas, em especial do mercado, né? Aí ele fala também do Hayek, do Frédéric Hayek, que, para quem a ordem espontânea do mercado, que era fruto de uma lenta seleção histórica das normas e dos costumes, corre o risco a todo momento de ser destruída pela intervenção brutal e destruidora das massas por meio do voto. En réalité, pour un Hayek, la doctrine même de la souveraineté du peuple contient toujours, en gros, un risque, plus qu'un risque, contient en réalité une évolution vers le totalitarisme. Parce que la doctrine de la souveraineté du peuple ne peut aboutir qu'à reconnaître au gouvernement élu par le peuple un droit d'intervenir de façon illimitée dans les affaires de la collectivité au gré des majorités électorales. Et donc de perturber les lois fondamentales de l'économie, la liberté personnelle, la liberté d'entreprendre et surtout la propriété. Para Hayek, a doutrina da soberania do povo só pode levar ao totalitarismo, né? Ela só pode levar ao reconhecimento ao governo de um direito de intervir de forma ilimitada nas atividades da coletividade pelas maiorias eleitorais, né? E o valor supremo é a liberdade individual, que é uma faculdade deixada aos indivíduos para se criar por eles mesmos num domínio, numa área protegida, ou seja, manter a sua propriedade e não a liberdade política. Alors, le point important, au fond, et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que pour les néolibéraux, et Hayek n'est pas tout seul, pour les néolibéraux de ce genre, le peuple ne doit jamais s'occuper d'économie. Il faut retirer, en quelque sorte, au peuple le droit d'intervenir dans une économie dont les principes doivent être constitutionnalisés, c'est-à-dire être rangés au plan d'une loi suprême qui ne peut être en aucun cas modifiée par le résultat d'une élection. A conclusão é que
para os neoliberais desse tipo, o povo não pode intervir na economia, né? A economia tem que ser uma lei suprema que não pode ser como se fosse uma cláusula pétrea da nossa Constituição, né? Que não pode ser modificada pelo voto. Et alors, on en arrive au deuxième trait plus actuel, c'est que on se rend bien compte que le néolibéralisme accorde une supériorité normative absolue aux faits économiques, une supériorité normative sur tout choix collectif exprimé par les urnes. Vous pouvez voter ce que vous voulez. Vous pouvez voter pour la gauche, pour la droite, pour le centre. Ce qui importe, en réalité, c'est que vous respectiez des lois économiques supérieures. O segundo traço é o de que o neoliberalismo concede uma superioridade normativa absoluta à economia com relação a qualquer escolha coletiva expressa pelas urnas. Ou seja, você pode votar à direita, esquerda, centro, o que importa é que as regras econômicas não mudem. En réalité, ce n'est pas, comme on le dit souvent avec la mondialisation, ce n'est pas seulement la souveraineté nationale qui est limitée par les contraintes globales. Cela va beaucoup plus loin. C'est en réalité l'activité politique elle-même, en tant que domaine de confrontation des opinions et des choix collectifs, c'est l'activité politique elle-même qui est désactivée, qui est désamorcée, qui est en réalité annulée par le primat, la supériorité absolue de la norme économique. Então, não é somente a soberania nacional que é limitada pela globalização, mas é a própria atividade política, enquanto área de confrontação de opiniões e de escolha dos fins, né? A atividade é anulada pela supremacia da norma econômica. Donc si la loi économique est supérieure à tout, si le nomos économique l'emporte sur toute décision collective, alors on voit bien que l'État n'est plus que l'exécuteur finalement d'une règle mondiale, d'un ensemble de contraintes, une exécution qui finalement impose aux populations finalement de s'adapter aux contraintes systémiques. Des contraintes systémiques qui ne viennent pas de nulle part, contraintes systémiques qu'en réalité les États et les grands oligopoles ont créées. Então, e se essa lei econômica é superior a todos, então o Estado é apenas o executor dessas regras. Ele apenas obedece o que está escrito, né? Essas limitações, impondo. E o povo tem que se adaptar. O povo tem que receber essas regras e se adaptar. São essas limitações sistêmicas. Alors le troisième trait qui me semble extrêmement important pour le sujet que nous traitons, le troisième trait concerne les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. La démocratie libérale présupposait, sinon une prééminence du droit public sur le droit privé, du moins une séparation des sphères. Ce que Hegel avait bien repéré en son temps et surtout ce que Marx avait remarqué, souligné et critiqué. Marx qui disait que finalement les hommes dans les sociétés bourgeoises vivaient dans deux univers différents, l'univers idéal de la citoyenneté et l'univers prosaïque et profane des intérêts privés. O terceiro traço tem relação com a modificação das relações entre os governantes e os governados. A democracia liberal pressupunha uma certa preeminência do direito público sobre o direito privado, pelo menos uma separação das esferas, né? Então ele fala também que o Hegel havia claramente percebido isso e Marx era um grande crítico disso. Marx, qu'on vivait dans deux univers différents, un univers idéal que vivíamos em dois universos diferentes, né? O universo ideal da cidadania et donc un monde profane, prosaïque des intérêts privés. E o mundo profano, prosaico da realidade da economia. Oui, en gros, il disait d'un côté
enfin, chacun de nous est divisé, scindé entre le citoyen et l'individu privé. Et d'une certaine façon, pour lui, il y avait là une expression d'une aliénation qu'il fallait réduire, mais réduire pas à la manière néolibérale, qu'il fallait réduire précisément par l'extension de l'activité politique à l'ensemble des sphères d'activité. En gros, pour Marx, l'idée, c'est qu'on sortira de cette division citoyen-homme privé par la socialisation des moyens de production et la démocratisation de la production. Le néolibéralisme, c'est le contraire. C'est la sortie de cette scission, c'est la réduction de cette division, mais par l'extension générale, finalement, des intérêts privés. Para Marx, cada indivíduo é cindido entre o cidadão e o indivíduo privado, né? Então havia uma alienação e a ideia era como sair dessa alienação seria pela socialização dos meios de produção e de democratização da produção, que é o contrário do neoliberalismo. En réalité, ce que cette démocratie libérale, avec tous ses défauts, toutes ses limites, permettait, c'était un rapport du citoyen au bien public, disons-le comme ça. C'est-à-dire, au fond, une sollicitation faite aux citoyens de participer aux affaires publiques et de participer à la définition de ce qui était bien pour la collectivité. Or, la rationalité néolibérale, en réduisant finalement cette division, fait que l'individu n'est plus qu'un individu privé. C'est la privatisation, non pas seulement des entreprises, c'est la privatisation de tous les individus. Com essa democracia permitiria uma relação do cidadão com o bem público, participar da decisão do que seria bom para a coletividade, mas com o neoliberalismo ele simplesmente se tornaria apenas tudo se privatizaria. Le quatrième, je vais vite parce qu'il nous faut terminer. Le quatrième trait, en fait, je l'ai déjà évoqué, c'est la métamorphose de l'entreprise en modèle de l'action politique et en fondement même du pouvoir politique. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux tous les phénomènes de mélange, d'hybridation, d'articulation étroite ou de confusion entre la sphère publique et la sphère privée, entre le droit public et le droit privé. O quarto aspecto é a metamorfose da empresa como modelo de ação política em fundamento do poder político. Tem que também levar muito a sério esses fenômenos de mistura, de hibridação entre direito público e direito privado, esfera pública e esfera privada. En fait, toute une série de symptômes que vous connaissez aussi bien que moi et peut-être plus que moi, tous les phénomènes de lobbyisme, tous les phénomènes de corruption, les phénomènes de conflit d'intérêts, en fait, sont les expressions de cette fusion croissante entre la forme État et la forme entreprise. Ce phénomène d'hybridation public-privé se retrouve évidemment et peut-être surtout au niveau de la gouvernance mondiale. Expression d'ailleurs, gouvernance mondiale, qui dit bien en réalité qu'il ne s'agit plus du tout dans les institutions internationales, dans les multinationales, etc., de responsabilité de gouvernement ou de gouvernants devant le peuple. La gouvernance mondiale, ce sont précisément des instances politiques qui ont la particularité de fusionner les entreprises privées, les grandes bien sûr, et les entités publiques. Vocês conhecem bem aqui, também no Brasil, né, todos os fenômenos de lobby, corrupção, eles são a expressão dessa fusão crescente entre Estado e empresa. A expressão governança mundial, tão falada ultimamente, é justamente são essas instâncias políticas que fusionam
as empresas privadas e públicas, né? Todas essas multinacionais hoje em dia. Le dernier point que je voudrais relever pour terminer cette présentation, c'est qu'il faut bien voir que aujourd'hui nous assistons à une dépolitisation de la politique. Une dépolitisation de la politique, ça veut dire, à certains égards, une économicisation de la politique. En réalité, désormais, les choix collectifs donc, sont déterminés par des contraintes systémiques qui sont liées à la gouvernance, qui sont liées à des impératifs de rentabilité, de compétitivité, etc. Que peut dire le peuple, que peut dire le suffrage universel devant des non-choix, finalement des pures contraintes techniques? Il s'agit en réalité de choisir des gestionnaires, de choisir des managers. Et la gauche mondiale, social-démocrate, à peu près partout dans le monde, finalement, s'est intégrée à ce jeu, s'est intégrée à cette logique normative et se présente devant les électeurs, on le voit particulièrement en France, se présente devant les électeurs comme finalement des meilleurs gestionnaires de contraintes qui sont les mêmes pour tous. En d'autres termes, au nom du réalisme, il n'y aurait de choix que de l'adaptation, c'est-à-dire un non-choix. Il s'agirait de s'adapter à une réalité qu'on ne peut pas transformer. Au fond, ce que l'on dit là peut se traduire très simplement par le fait qu'il n'y a plus de débat possible, il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus d'espace de discussion possible. D'où le fait que la gauche, qui est censée historiquement au moins porter des valeurs qui sont, disons, antagonistes, ou partiellement ou totalement antagonistes avec le monde du capital, on ne doit pas s'étonner que cette gauche-là, qui s'est intégrée au jeu de la logique normative mondiale, est en train de mourir, est en train de disparaître. Dans un certain nombre de pays, la gauche a totalement disparu. Je pense par exemple à la Pologne. Nous ne sommes pas très loin, dans un certain nombre de pays d'Europe, nous ne sommes pas très loin, au fond, de cette disparition assez rapide et assez surprenante de la gauche dite réformiste. Non, je m'énerve parce que dès que je parle de la gauche, je m'énerve. Então, o último ponto que eu queria falar é que estamos assistindo a uma despolitização da política e uma economicização. Então, são, na verdade, escolhas determinadas pela economia, são limitações técnicas. É a isso que está se resumindo a política hoje em dia. Então, a gente não escolhe mais presidentes, etc., a gente escolhe gerentes, administradores, né? E a esquerda social-democrática integrou-se a esse jogo. Ela se apresenta, hoje em dia, como um melhor gerente, um melhor administrador dessas todas essas limitações que já estão postas e colocadas na mesa. Então, isso é uma adaptação, né? Isso é uma não escolha. Nas palavras dele, não há um debate possível. A esquerda, que tinha valores antagonistas ao capitalismo, está desaparecendo e até mesmo em alguns lugares já desapareceu, como, por exemplo, a Polônia. Mais pour conclure, évidemment, ce régime post-démocratique, ce système post-démocratique, évidemment, ne se laisse pas imposer sans réaction. Le peuple, pour parler vite, n'est pas passif. La société, je dirais, a horreur du vide politique. La technicisation, l'économicisation, en réalité, laisse la place à de nouvelles émergences, à de nouvelles formes politiques, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, sans doute, toutes les tentatives dans le monde de réinvention de la démocratie, d'une démocratie réelle. Et toutes les occupations de place, et on en a l'exemple en France encore ces derniers jours, toutes les occupations des places, comme l'occupation de la place de la République à Paris, en fait, trouvent sa signification dans cet effort porté par les jeunes, porté par des nouvelles générations, de réinvention de la démocratie. Et je pense que c'est extrêmement important. Mais aussi pour le pire, parce que ce vide politique, cette imposition brutale des contraintes systémiques, ouvre la voie à des réveils d'identités anciennes, à des formes de régression archaïque, à de multiples formes
de racisme, de xénophobie, de guerre des identités, de fondamentalisme religieux qui sont extrêmement dangereux. Pour parler de la France, il faut se souvenir que nous avons des merveilleux mouvements comme celui de la Nuit debout aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que les forces politiques issues du vieux fascisme français, de la vieille tradition fasciste française, le Front National, est le premier parti de France. C'est celui qui gagne le plus de voix aux dernières élections. Et ceci indique non pas une opposition au néolibéralisme, parce que le néolibéralisme peut se marier avec toutes sortes d'idéologies, avec le fondamentalisme religieux en Turquie ou ailleurs, avec le populisme de Trump et du Tea Party aux États-Unis. Le néoconservatisme et le néolibéralisme font bon ménage. Donc je ne veux pas dire qu'il y a là une symétrie, si vous voulez. Je veux dire simplement que le vide créé par le néolibéralisme, le vide politique, est éminemment dangereux et suppose, comme vous l'avez rappelé Isabella tout à l'heure, suppose une réinvention de l'imaginaire politique. Ce que nous avons essayé de dire dans le livre qui a suivi, qui s'appelle Commun, et que j'espère que Boitempo traduira un jour, puisque c'est vraiment la suite et je dirais l'envers, en quelque sorte, de celui-ci. Voilà, je vous remercie. Então, para concluir, eu queria dizer, ele disse que o povo não está passivo, né? A sociedade tem horror ao vazio político. Então, ela busca novas formas políticas, para o bem e para o mal. Para o bem, tem as novas tentativas de democracia, tem as ocupações dos espaços públicos para protestar, e que encontram seu significado pelo esforço dos jovens de reinventar a democracia. Para o mal, é que eles acordam os ranços, né, da sociedade que estavam guardados, enfim, a xenofobia, o fundamentalismo religioso, o racismo, há movimentos ótimos, mas não se deve esquecer dessas forças políticas, né? Então ele estava falando de um partido que é de extrema direita na França, que é o Front National, que ganha cada vez mais adeptos na França. E o populismo de Trump também, né? Enfim, a gente está vendo agora nos debates. A gente verifica que o neoconservadorismo e o neoliberalismo vão juntos, né? Vão de mãos dadas. E o vazio político é eminentemente perigoso, né? Então, ele estava depois falando do livro dele, do livro seguinte dele, que chama Comum, que ainda não foi traduzido, mas que, quem sabe, a Boitempo poderá traduzir, que ele fala já de uma outra faceta. Bom, obrigada pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o Christian Dunker. Obrigado, Isabella. Queria agradecer o convite da Boitempo e ao Christian pela oportunidade de discutir o trabalho dele. Eu tenho duas perguntas. A primeira vem da forma como a gente chegou à obra do Christian Laval e do Pierre Dardot, a partir das nossas pesquisas no laboratório Teoria Social, Filosofia e Psicanálise lá da USP. Nós partimos da constatação de uma mutação nas formas de sofrimento que atravessavam os diferentes setores do universo clínico. E uma mutação que implicava um deslocamento do sofrimento organizado pela oposição entre proibição e obrigação para o eixo determinado pela potência ou pela impotência. Ou para um deslocamento da proibição, obrigação, para a potência, impotência. Uma crise que foi percebida pela psicanálise
como uma espécie de instabilização das suas racionalidades diagnósticas. E isso podia ser mais ou menos datado a partir dos final dos anos 70 e início dos anos 80, com a emergência de um grande objeto que define a forma globalizada de sofrer, que é o DSM, é o sistema DSM, produzido pela Associação Psiquiátrica Americana e exportado para o resto do mundo a partir dessa data. Caracterizado, entre outras coisas, pelo expurgo da psicanálise, da histeria, da paranoia e de uma série de outras formas clássicas de sofrer. A gente, então, começou a procurar que teoria social estaria à altura de pensar essa mutação. E nós intuímos que devia estar em algum lugar entre Foucault e Honneth. E foi nesse momento que a gente encontrou a obra do Laval. E ela, de fato, correspondia, ela conversava com o conjunto de problemas que a gente precisava resolver. Então, minha pergunta é basicamente sobre isso, sobre o estatuto do sofrimento no neoliberalismo. A começar pela maneira como o neoliberalismo parece fazer a gestão dos afetos políticos. Enfatizando os afetos que estão ligados à experiência de possessão. O ódio, o medo e a inveja. Esses afetos, ou então indiferença. Ódio, medo ou inveja. E uma curiosa... Realmente deu um branco. Inveja. C'est pas envie. En anglais, envy. Envy. Jaloux. No Brasil, a gente tentou pensar essa dinâmica dos afetos a partir de uma estrutura fundamental que é o muro. O muro como instrumento de segregação e de incitação desses afetos. O muro não só no sentido físico, como o muro de Gaza, mas o muro discursivo, o muro da indiferença, o muro da invisibilização do sofrimento, que não se identifica com o próprio, com o mesmo. É uma forma de sofrer que parece corroer os dois sentidos fundamentais da experiência política. Primeiro, porque ela dissolve o público e o privado, destruindo, portanto, o que a gente pode chamar de o político, o campo do político. E, por outro lado, ele transforma as políticas, as diferenças de interesse, em mera concorrência, sem representação. Mas concorrência expressa diretamente nas demandas que se objetiva realizar.
isso nos fez buscar na obra do Christian Laval uma solução mais fundamental para como o neoliberalismo realmente afeta a maneira como as pessoas sofrem. Não bastava pensar o neoliberalismo como uma religião, como fez Agamben, ou como uma nova forma de espírito, como fizeram Boltanski e Chiapello, ou então como os efeitos da acumulação por despossessão, como fez o Harvey. Nos parece fundamental essa ideia que você aprofunda, que o neoliberalismo se define como uma crise de governabilidade. Não só de governabilidade institucional, mas como crise na governabilidade de si. Minha pergunta, então, é sobre o Estatuto do Sofrimento na sua teoria. Entendendo ou propondo que se o liberalismo clássico descobriu que a felicidade é um fator político, será que o neoliberalismo não descobriu que o sofrimento é também capitalizável? Essa pergunta ela tem um subsídio num detalhe da obra do Hayek, que você conhece em profundidade, mas particularmente no fato de que ele era também um aspirante a psicólogo. Ele tinha essa dúvida se ele fazia economia ou psicologia. E depois de se consagrar, ele escreve um livro de psicologia, ou do que ele chamava de praxeologia. Ou seja, uma espécie de núcleo psicológico do neoliberalismo. E nesse trabalho há uma reflexão instrumental sobre qual é e como administrar o sofrimento, tanto do ponto de vista institucional e político, quanto na vida, no trabalho. Ou seja, um claro reconhecimento de que o sofrimento pode ser transformado em força produtiva. Que é possível pensar modalidades de trabalho propositalmente orientadas para produzir sofrimento. E, com isso, incitar o princípio da concorrência e o princípio de uma espécie de autonormatividade do gozo. A segunda colocação diz respeito... Segunda pergunta, se eu tenho tempo ainda... Cinco. Bom, diz respeito ao roteiro espontâneo que o seu livro constitui. Um roteiro espontâneo, um script, para a leitura da situação brasileira. Não digo assim contemporânea, mas digo desta semana. Onde está para ser votado, está em processo um impeachment, que é declaradamente pensado como uma crise de governabilidade, onde o argumento enunciativo que move esse processo é que a presidente governou mal.
que ela não produziu os resultados, que ela não fechou o quarter, que ela não seguiu o budget. E que parece um processo no qual a gente tem que afastar o diretor de uma empresa que dá prejuízo, recorrendo à ideia de que primeiro a gente decide que o funcionário deve ir embora e depois fabricamos uma retórica adequada para justificar isso. E é claro, vai ter um regulamento da empresa que justifique isso. Há várias formas de pensar esse processo, mas a forma que parece assim, mais chocante e evidente a partir do seu trabalho é de como esse processo ele desdemocratiza. Ele não leva em conta a dimensão pública, tendo em vista uma decisão que adquire um status puramente procedimental. O fiel da balança, o fiel da balança não é a dissolução aí da fronteira entre o público e o privado. Nem a retórica do medo, nem o desagravo moral. Que nos tornou, mas uma outra forma de pensar a nossa relação com o Estado, abolindo a relação ou a razão comum. As forças ocultas estão interrompendo a minha fala. Merci pour ces questions. Donc, je vais essayer de répondre. On a un peu de temps ou... Donc, je demande à Isabella qui... 5 minutes. On a 5 minutes pour répondre à toutes ces questions. C'est formidable. Non, mais... É só porque depois a gente abre para vocês fazerem perguntas. Vocês preferem que ele responda e que não se abra a pergunta para o público? Oui, d'accord, je réponds rapidement. Il y a des questions dans la salle. Non, ils ont dit que... Ils préfèrent que vous répondiez à la question et pas de questions du public. D'accord, bien. Sinon, on peut partir à quelle heure? On doit quitter la... 10 minutes pour parler. On a... You have 10 minutes to speak, and then we can finish because they said they want to listen to you instead of doing We have to leave the room. We have to leave the room because you can autograph the books. Oh, yes, okay. Bon, oui, merci beaucoup pour ces questions. Pour ceux qui découvriront le livre, ils comprendront mieux pourquoi cette question et aussi pourquoi elle vient d'un psychanalyste. C'est qu'en réalité, dans la dernière partie du livre, nous avons consacré un chapitre à la question du sujet néolibéral, la fabrication du sujet néolibéral. C'est-à-dire que pour nous, le néolibéralisme donc, est un système de normes qui va jusqu'à modeler les pratiques, les conduites, mais également à refaçonner d'une certaine façon les sujets. Entendant par là, et je ne sais pas si les psychanalystes seraient tous d'accord avec notre formulation, en supposant par là qu'un sujet ou une subjectivation est un processus, est une construction qui dépend d'un certain nombre de dispositifs. A explicação nessa pergunta é que na última parte do livro
vocês poderão descobrir, a gente fala da fabricação do sujeito neoliberal. Então, eu não sei se todos os psicanalistas vão concordar com isso, mas a gente diz basicamente que Oui, fabrication du sujet néolibéral, qu'il est justement une subjectivité qui peut se transformer, se construire en fonction de dispositifs. Uma subjetividade que pode se construir em função de dispositivos. Donc en fait, ce qui nous a intéressé, c'est justement, comme le disait Christian, de partir de la souffrance. Dans le dernier chapitre, nous partons de la souffrance, c'est-à-dire finalement de cette vaste littérature clinique qui témoigne, comme il l'a dit, de modifications dans les économies psychiques et dans les expressions symptomatiques que les psychanalystes ou les psychologues ou le monde psy en général peut percevoir, enregistrer. Et pour nous, ça a été extrêmement intéressant donc de partir de là pour remonter aux dispositifs qui, dans les entreprises, dans le monde du travail, dans le monde de l'école et partout dans la société, donc, peuvent précisément avoir ces effets de souffrance. O que nos interessou justamente foi partir do sofrimento, né? Tem uma vasta literatura na psicanálise e alteração das expressões sintomáticas dos psicólogos, e foi muito bom partir disso e voltar até os dispositivos lá na origem, né? Das escolas, das empresas, das sociedades. Mais justement, la souffrance n'est pas seulement un effet. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour penser la souffrance comme une fonction, comme un élément, comme un ingrédient qui fait partie du mode de gouvernement néolibéral. En réalité, de quoi s'agit-il? Si l'on part des modes de gouvernement des individus, on s'aperçoit qu'en réalité, les dispositifs sont des dispositifs qui poussent à la performance, qui poussent partout à l'au-delà, au dépassement de soi, qui poussent, comme dans le sport de haute compétition, à aller au-delà de soi. Ce que nous avons appelé dans le livre, d'un terme que nous avons inventé, l'ultra-subjectivation, qui signifie qu'il y a une injonction permanente à aller au-delà de soi-même. Que o sofrimento não é só um efeito, ele é um elemento, um ingrediente no modo de governo neoliberal, né? Então, a gente verifica que o neoliberalismo pressiona para a alta performance, para ir lá além de si mesmo, né? E ele cunha um termo que ele chama de ultrasubjetivação. Assim foi traduzido? Ultrasubjetivação. Ultrasubjetivação, quer dizer, assim, sempre se ultrapassar a si mesmo, sempre além das suas expectativas, né? Ter sempre metas e tentar ultrapassá-las. Mais on comprend alors pourquoi la souffrance est un élément indispensable de cette ultrasubjectivation, car précisément aller toujours au-delà de soi suppose précisément toutes les formes de symptômes que l'on peut aujourd'hui repérer, c'est-à-dire finalement en particulier ce sentiment de l'impuissance, le fait de ne pas pouvoir, le fait de se culpabiliser, du fait même d'être responsabilisé en permanence, d'être mis en question, mis en cause, précisément pour ne pas atteindre les scores, pour ne pas se dépasser soi-même. Et donc d'une certaine façon, je crois qu'il faut bien comprendre que cette souffrance, il faut la rapporter à la concurrence, il faut la rapporter également à ce que nous appelons la subjectivation capitaliste. La subjectivation capitaliste, c'est le fait que le sujet a à s'identifier à une valeur qui s'auto-valorise. Et une valeur qui s'auto-valorise, ça s'appelle, en économie politique, et surtout chez Marx, ça s'appelle le capital. En d'autres termes, ce qui est de tout à fait original, de tout à fait inédit, je dirais de tout à fait inouï dans le monde psychique, si je puis dire, dans les univers subjectifs qui nous sont imposés, c'est que nous avons à vivre comme des capitaux ayant à s'auto-valoriser. Faute de quoi,
En réalité, nous manquons, nous souffrons, nous ne sommes pas dans la normalité. C'est une norme de l'illimitation. Ça peut paraître tout à fait étrange. Les sociologues, j'en suis un, apprennent à leurs étudiants que la norme, c'est une limite. Que la norme, chez Durkheim, chez des sociologues de genre, la norme, elle est faite pour contenir, pour retenir, pour limiter les pulsions, restreindre le domaine des intérêts et des égoïsmes. Avec le néolibéralisme, nous avons une norme que certains appellent perverse, une norme qui vise à l'illimitation, au pousser à, au plus de. Plus de, c'est l'expression à la fois de Marx et de Lacan. Et je pense que Lacan avait particulièrement compris que chez Marx, la logique du plus de, du toujours plus de, pouvait s'étendre précisément au fonctionnement psychique. C'est-à-dire que c'était le mot, la clé de la jouissance. Mais la jouissance, précisément, ce n'est pas le bonheur du libéralisme classique. Ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas l'homéostasie du petit bonhomme psychologique. C'est justement cette façon, ces incitations à ne jamais connaître de repos, jamais connaître de répit. Vous ne serez jamais tranquille. Vous n'aurez jamais de paix. Vous serez toujours en guerre. Voilà ce que nous dit le néolibéralisme. Vous serez toujours en guerre parce que vous serez toujours en concurrence. Il n'y aura jamais de fin, finalement, à la guerre que nous avons à entretenir les uns avec les autres. Les pays entre eux, les économies entre elles. Le monde, de cette manière, fonctionne justement dans une logique qui peut paraître totalement absurde. Cette concurrence illimitée pour aucune fin. C'est le cas de le dire. Eh bien, je crois que c'est cette souffrance-là que nous ressentons tous, et une souffrance qui risque fort de s'aggraver, puisque les limites, en réalité, on les connaît. Les limites, nous les connaissons. Les limites objectives, nous les connaissons. C'est qu'il n'y a pas plusieurs planètes. Il n'y a pas plusieurs vies non plus. Et donc, nous savons parfaitement ce qu'il en est de la finitude. Mais nous avons un système de normes néolibéral qui, précisément, est en train de nier toute limite et d'imposer comme norme l'illimitation, qui est en réalité l'illimitation du capital devenu sujet, devenu forme subjective. Et c'est en cela qu'il est temps, il est vraiment temps d'imaginer autre chose, d'imaginer un autre système de normes, d'imaginer une nouvelle forme d'existence qui soit précisément déflationniste, c'est-à-dire qui nous amène à ne pas entrer dans cette concurrence sans fin, sans répit et sans repos. Voilà, j'ai été un peu long. Moi aussi, je suis pris par l'illimitation. Non, mais vous dites c'est une déclaration un peu folle. C'est bien. Então, deixa eu ver onde estávamos aqui. Aí se entende, né, com essa palavra lá que ele cunhou, a ultrassubjetivação. Alô? Dá para ouvir agora? Ah, sim? É porque assim eu tenho medo de soprar. Bom, tá bom. Aí entende-se porque o sofrimento é indispensável, né, quando se vê o neoliberalismo, porque ele mostra, ele dá origem aos sintomas da impotência, da culpa, do não conseguir, de ser questionado por não atingir certas metas, né, que ele estava falando agora de quase que é um diretor que é mandado embora da empresa por não atingir as metas. Tem que entender que esse sofrimento tem que se levar à subjetivação do capitalismo. É um valor que se autovaloriza, o capital. Nos universos subjetivos impostos no capitalismo, temos que nos autovalorizar sempre. Os sociólogos ensinam que a norma dá limites, é feita para conter, para restringir. E no neoliberalismo, temos uma norma que leva à ilimitação, a sempre ir além, sempre irmos além de nós mesmos. Ele fala da expressão mais de, que é usada por Marx e também por Lacan, né? Tinha também um fundamento psíquico. E
só que nessas incitações do mais de, sempre mais, nunca há descanso, né? Não se conhece paz. Sempre estamos em guerra, sempre estamos em concorrência. Temos a guerra entre a economia dos países, concorrência ilimitada para nenhum fim, né? Não se sabe para que fim que tem, é sempre uma concorrência. Conhecemos os limites objetivos, né? Ele fala, a gente conhece os planetas, sabe que não é tal, mas no neoliberalismo ele impõe uma ilimitação do capital. O capital se torna sujeito. Deve-se pensar, então, para concluir, uma nova forma de existência deflacionista, né? Que saia dessa concorrência extrema. Alors, pour la deuxième question, je serai sans doute plus rapide du fait de ma mauvaise connaissance de la situation brésilienne qui, d'après ce que je comprends, est particulièrement compliquée et suppose évidemment une connaissance très directe, je dirais interne, de ce qui se passe. Je dirais deux choses. L'ordre de marché, de façon générale, suppose une judiciarisation. Un monde fait d'entreprises, où il n'y aurait que des entreprises, où il n'y a que des entreprises, suppose évidemment que tous les rapports entre ces entités soient judiciarisés. Un État qui s'identifie de plus en plus à une entreprise et qui a comme modèle l'entreprise et qui, d'une certaine façon, est gouverné par des formes de management, est un État qui est jugé, ou un gouvernement qui est jugé sur l'angle technique. Pour comparer, mais je ne sais pas si ça vous parlera, pour ce qui est de l'Europe, nous avons une technicisation extrême des modes de gouvernement, puisque ce qui importe pour un gouvernement, c'est de respecter des normes comptables qui ont été fixées par l'Union européenne. Un certain taux d'endettement, un certain taux de déficit, etc. Au fond, peu importe ce qu'un État fait, ce qu'il dépense, ce qu'il investit, dans quel domaine, etc., la seule chose qui compte dans l'Union européenne, c'est le respect des chiffres. Si vous êtes au-delà de 3% de déficit public, vous êtes un mauvais gouvernement. Si vous êtes en deçà, vous êtes un bon gouvernement. Donc vous voyez à quel point on est entré dans un régime de management complètement dépolitisé, en réalité. Et c'est ainsi qu'on va mettre en question très directement, avec des interventions par contre très politiques, le gouvernement de Syriza. Parce que, précisément, il ne respecte pas toute une série de normes comptables. Alors, si vous voulez, je crois que le problème qui se pose, c'est quand un gouvernement est mis en question de façon, d'après mon impression très extérieure, de façon très hypocrite, quand il est mis en question sur des considérations techniques de budget, alors que, en réalité, d'après ce que je comprends, il s'agit de bien autre chose que des façons de respecter telle ou telle procédure. Mais il y a là, en réalité, et je crois que vous avez tout à fait raison dans votre analyse, il y a là tout à fait quelque chose qui nous renvoie à l'extension de la logique managériale, qui évidemment n'est qu'en apparence dépolitisée, puisque en réalité elle est une manière d'imposer un certain nombre de politiques des oligarchies, et on l'a vu en matière de crise. L'Europe a entamé, à partir de 2010, a mis en place des politiques d'austérité au nom des critères techniques. Mais ces politiques d'austérité qui apparaissent comme de la bonne gouvernance technique sont en réalité des politiques de classe. Ce sont des politiques qui visent à faire payer le prix de la crise aux classes populaires, aux salariés, aux retraités. Donc il faut faire toujours attention, et c'est le travail à mon avis que nous avons à faire, toujours faire attention au fait que la surface procédurale et technique, en réalité, cache des contenus politiques qui doivent être dénoncés, enfin analysés et dénoncés comme tels. Et évidemment, c'est là où parfois la gauche se fait piéger. Pour ce qui est de l'Europe, c'est très clair, ce que je disais tout à l'heure sur l'autodestruction de la gauche. L'autodestruction de la gauche, qui est d'ailleurs aussi l'autodestruction de l'Union européenne, tient précisément au fait que
à force de respecter des procédures, des critères quantitatifs, eh bien, cela entraîne une totale défiance de la population vis-à-vis des modes de gouvernement. J'ai fait trop là. Agora ele vai responder a segunda pergunta, né? Ele diz que a ordem de mercado supõe uma judicialização e o mundo empresarial impõe uma judicialização. Então, está mostrando que realmente um Estado visto como gerencial é um Estado julgado do ponto de vista técnico. Né? Na Europa temos isso também, né? Ele pediu desculpas, disse que ele não pode falar muito sobre a situação política brasileira, que ele não conhece tanto quanto nós, mas então ele vai dar um exemplo também da Europa, né? Nós temos isso, né? Na Europa tem que se respeitar normas contábeis que foram impostas pela União Europeia, ou seja, ele está dizendo que lá não importa quais políticas o governante vai impor, tal, se são políticas de direita, de esquerda, não importa, contanto que ele não ultrapasse o limite de 3% de endividamento, enfim, ele deu alguns exemplos assim, né? Então, aí, se ele respeitar essas normas, então ele está fazendo um bom governo, senão não está fazendo. Não se trata de outras questões. Então, isso é um modelo de gerenciamento despolitizado, né? E ele acha também que o problema é quando um governo é questionado sobre considerações técnicas de orçamento. Ele acha que, ele está dizendo que o Dunker está certo na sua análise, porque é uma forma de impor políticas das oligarquias, né? A Europa, por exemplo, impôs políticas de austeridade que aparecem como de boa governança, mas que, na verdade, são políticas de classe, que faz com que os assalariados, os aposentados, é que paguem o preço dessa crise. A autodestruição da esquerda mostra que, respeitando esses critérios quantitativos, leva a uma desconfiança da população com relação ao modo de governo. Bom, gente, a gente tem agora, são 15 para as 10. Então, a ideia seria agora que quem quisesse, a gente encerraria por aqui, em vez de abrir para o público. Quem quiser autógrafo do professor Laval, os livros estão ali, poderia pedir. Bom, para quem quiser ainda, e do Dunker também, desculpa. Bom, quem quiser ouvi-lo ainda aqui em São Paulo, ele vai estar, eu acho, aberto ao público, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, amanhã, às 19h30, no auditório 8 do prédio de Filosofia e Ciências Sociais, e quinta-feira, também às 19h30, no auditório 24 do prédio de Filosofia e Ciências Sociais. E o Christian também está envolvido num debate sobre neoliberalismo, né, no laboratório. Você quer passar? No sábado, às 10 horas da manhã. Sábado, às 10 horas da manhã. Também na FEFELESH, lá no prédio da Filosofia da USP. Então, acho... Da USP. Essa discussão, enfim, não tem fim, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço imensamente o Christian Dunker, o professor Christian Laval e a Mariana, que sou... Bom, obrigada. Eu acho que eu falei controlando. Não, você foi ótimo.